Hello po. What's up mga mosing? Ayun na po. Dito pa kami memorial guys. Kasi ilamin na punta namin yung tatay kahapon eh. Ayun po guys oh. So guys, let's go! What's up mga mosing? Nandito pa kami sa memorial. Ayun oh, kasama po si Mami oh. Tsaka si Nian. So yun lot. So huwag kakalimutan like, share, subscribe. Don't get that. Tara, let's go. So, pwede kami ng ano. Tatay. Mama. Mama. Yaya. Yayay. Tatay. Ay, gagalit tatay. Sabi mo tatay. Wala po tay. Yun po guys. Ayan o. Tiga guys. Ano to? Ay, ito yung may libingan. Ayan guys, oh. Kuya. Mesa November 1, me. Dito. Alis ba tayo? Oh, dito tayo tatay. Tawagin mo, tatay. Dito na lang tayo matulog. Me. Dito na lang tayo matulog. Tatay. Tatay. So guys, punta namin si Kuya KM. So nandito kami sa memorial. Ayan po guys. Ayan o. Tawagin mo tatay. Tatay. Ayan po. Tara na. Tatay mo tayo tatay. Tara na. Tara na. Babay ka na sa tatay. Bye-bye, tay. Tay, bye-bye. Happy birthday. Happy birthday po, tay. Sabi o. Love you. May sa susunod. May sa March 10 may punta tayo memorial. Bye-bye, tatay. Bye-bye, lolo. Tara na. Oh, bye-bye, tatay. Bye-bye, papo. Bye-bye. Bye-bye. So guys, pauwi na kami. Ayan, let's go. Siya na. Ayan o. Ayan o guys. Ayan o. Ayan po guys o. Tara na me. Update na lang namin guys. Let's go. So guys, ayun na, pauwi na kami. Bye guys. Mga lods, paglalaruan lang kayo ng color game. Tingin ba bukas? Yan na. Malapit na siya. Ayan o, ayan na. Ayan, pipilitin yung color. Ayan guys. So, maraming po salamat po guys. Bye.